think about the crucified Jesus only at the beginning of our lives. நம்மில் சிலர் சிலுவையில் அறையப்பட்டதான இயேசுவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய జీవితంలో ఆరంభத்தில் தான் నిனைపదుండు. కొందరైతే సిలువ వేయబడినటువంటి యేసును తమ జీవితం యొక్క ప్రారంభంలోనే వారు ఎరుగుచూ తలంచువారై ఉన్నారు. But as we go on in our spiritual life, we don't remember how Jesus was crucified. ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் தொடர்ந்து நாம் சென்று கொண்டிருக்கும்போது இயேசு సిలువயில் అరేయపட்டதான அந்த కార్యங்களை நாம் ఎన్నుவது கிடையாது. అయితే మన ఆత్మీయ జీవితంలో ముందుకు సాగుచుండగా సిలువ వేయబడినటువంటి యేసును గురించినటువంటి కార్యములను మనం తలంచుకొనటలేదు. But right from the beginning of our spiritual race till the end, we need a vision about Christ crucified. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தினுடைய ஆரம்பம் துவங்கி முடிவு வரைக்கும் சிலுவையில் அறையப்பட்டதான இயேசுவை குறித்ததான அந்த தரிசனம் நமக்கு இருக்க வேண்டும். అయితే మన ఆత్మీయ జీవితం యొక్క ప్రారంభం నుండి అంతం వరకు కూడా సిలువ వేయబడినటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క దర్శనము మనకు ఉండవలెను. When we lose that vision, we will lose our spiritual life. அந்த தரிசனத்தை நாம் இழந்து போகும்போது நம்முடைய ஆவிக்குரியதான ஜீவியத்தை நாம் இழந்து போய் விடுவோம். ఆ యొక్క దర్శనము మనం పోగొట్టుకున్నప్పుడు మన ఆత్మీయ జీవితమును కూడా మనం నష్టపరుచుకొనుచున్నాము. And that's what happened in the life of the Galatian church. గలాతీ సభకి நடந்தது அதுதான். గలతీ సంఘస్థులకు సంభవించినది ఇదే. They lost that vision about Jesus Christ being crucified. சிலுவையில் அறையப்பட்டதான ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தரிசனத்தை அவர்கள் இழந்து போய் விட்டார்கள். సిలువ వేయబడినటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క దర్శనమును వారు పోగొట్టుకొని ఉన్నారు. As a result, they were going in the wrong path. இதன் விளைவாக அவர்கள் தவறான பாதையின் வழியாக கடந்து போனார்கள். దీనిని బట్టి వారు తప్పైనటువంటి త్రోవ పట్టి దానిలో వెళ్ళుచూ ఉండిరి. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. That's the reason why we are told to remember Christ crucified at all times. எல்லா வேளைகளிலும் சிலுவையில் அறையப்பட்டதான இயேசுவை நினைவில் பதித்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுவது அதுக்கு இதன் காரணமாகத்தான். అందుచేతనే ప్రతి సందర్భంలోనూ సిలువ వేయబడినటువంటి యేసుక్రీస్తును మన జ్ఞాపకం అందించుకొనవలని మనకు తెలియజేయబడుచున్నది. When we look at that sacrifice of Jesus, ஆண்டவராகிய இயேசுவின் அந்த பலியை நாம் நோக்கி பார்க்கும்போது ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క బలిని మనం చూచినప్పుడు it is a perfect sacrifice. அது பூரணமான பலியாக இருக்கிறது. అది సంపూర్ణమైన బలి. All blessings necessary for us are found in the sacrifice of Jesus. நமக்கு தேவையான அனைத்து காரியங்களும் ஆசீர்வாதங்களும் இந்த இயேசுவின் பலிக்குள்ளே தங்கி இருக்கிறது. మనకు అవసరమైనటువంటి ప్రతి ఆశీర్వాదం కూడా యేసు యొక్క బలిలో ఉన్నది. Even this night, let us turn our eyes towards the crucified Jesus. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் சிலுவையில் அறையப்பட்டதான இயேசுவின் பக்கமாக நாம் நம்முடைய கண்களை திருப்புவோமாக. ఈ రాత్రి వేళ మరొకసారి సిలువ వేయబడినటువంటి యేసుక్రీస్తు తట్టునకు మనకు కన్నులను మనం త్రిప్పెదము. In short, how can we understand the sacrifice of Jesus? சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசுவின் பலியை நாம் எவ்விதமாக அறிந்து கொள்ள இயலும்? క్లుప్తంగా చెప్పినట్లయితే ఏలాగున ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క బలి మనం తెలుసుకొనగలము. We can divide it into two main parts. இதை இரண்டு முக்கியமான பகுதிகளாக நாம் பிரிக்கலாம். రెండు ముఖ్యమైనటువంటి భాగములుగా దీన్ని విభాగింపవచ్చును. First part is the blood that he shed for us. முதல் பகுதி நமக்காக சிந்தப்பட்டதான இரத்தம். మొదటి భాగము ఆయన మన కొరకు చిందించినటువంటి రక్తము. And the second part is the body that was broken for us. இரண்டாம் பகுதி நமக்காக பிற்கப்பட்டதான அவருடைய சரீரம். రెండోదిగా మన కొరకు విరవబడినటువంటి ఆయన శరీరము. When we look at these two parts, we can understand many of the blessings that God has for us. இந்த இரண்டு காரியங்களை நாம் காணக்கூடிய இடத்தில் இருப்போம் என்றால் தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிற ஏராளமான ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள இயலும். ఈ రెండు కార్యములను మనం చూచువారం ఉండినట్లయితే ప్రభు మనకు ఉంచినటువంటి అనేక ఆశీర్వాదములను మనం పొందుకొనగలము. First of all, let us look at the blood that was shed for us. முதலாவதாக நமக்காக சிந்தப்பட்டதான அந்த இரத்தத்தை நாம் காண்போமாக. మొదటిగా మన కొరకు చిందింపబడినటువంటి ఆ రక్తమును మనం చూచెదము. What are the blessings we get through that blood? இந்த இரத்தத்தின் வாயிலாக நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான காரியங்கள் யாவை? ఈ యొక్క రక్తమును బట్టి మనం పొందినటువంటి ఆశీర్వాదములు ఏమి? In Ephesians chapter 1 verse 7, எபேசியர் 1:7 ఎఫెసీ 1:7 there we read, we get forgiveness through the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்தின் மூலமாக பாவ மன்னிப்பை நாம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் என்று வாசிக்கிறோம். యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం వల్ల క్షమాపణ మనం పొందుచున్నాము. Without the blood of Jesus, there is no forgiveness. இயேசுவின் இரத்தம் இல்லாமல் மன்னிப்பே இல்லை. యేసు యొక్క రక్తం లేకుండా క్షమాపణ లేదు. That's why
right from the beginning till the end of our life, we need the blood of Jesus. ஆகவே தான் நம்முடைய ஜீவியத்தின் ஆரம்பம் துவங்கி முடிவு வரைக்கும் நமக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் இன்றியமையாததாக இருக்கிறது. అందుచేతనే మన జీవితం యొక్క ప్రారంభం నుండి అంతం వరకును ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మనకెంతో అవసరమైనది. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. And what's the next blessing? அடுத்த ஆசீர்வாதம் என்ன? రెండవ ఆశీర్వాదమేమి? Through the blood of Jesus we get a cleansing from all our sins. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் மூலமாக நாம் நம்முடைய பாவங்களில் இருந்து கழுவி சுத்திகரிக்கப்படுதலை பெற்றுக் கொள்கிறோம். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తమును బట్టి మన యొక్క పాపముల నుండి మనం కడగబడి పవిత్రులముగా చేయబడుచున్నాము. When we read in 1 John chapter 1 verse 7, முதலாம் யோவான் முதலாம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, మొదటి యోహాను మొదటి అధ్యాయము 7వ వాక్యం మనం చదివినప్పుడు, the blood of Jesus Christ his son cleanseth us from all sins. அவருடைய குமாரனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். ఆయన కుమారుడైన యేసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రులనుగా చేయును. We cannot be cleansed by anything else but by only the blood of Jesus. நாம் வேறு எதுனாலும் கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட இயலாது. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் இரத்தத்தினால் மாத்திரமே சுத்திகரிக்கப்பட இயலும். మరి దేని చేతను మనం కడగబడలేమో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం చేతనే మనం కడగబడగలము. That's why we need the blood of Jesus not only in the beginning but till the end of our spiritual journey. ஆகவே தான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய பிரயாணத்தின் ஆரம்பத்தில் மாத்திரமல்ல முடிவு வரையிலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நமக்கு தேவையான ஒன்றாகவே இருக்கிறது. అందుచేతనే మన ఆత్మీయ ప్రయాణం యొక్క ప్రారంభంలో మాత్రం కాదు అంతం మట్టుకు కూడా ప్రభువైన యేసు రక్తము మనకు అవసరమైనది. And next we see that the blood of Jesus cleanses our conscience. அடுத்தபடியாக இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்முடைய மனசாட்சியை கழுவி சுத்திகரிக்கிறது என்றும் வாசிக்கிறோம். తర్వాతగా ప్రభువైనటువంటి యేసు రక్తము మన యొక్క మనస్సాక్షిని కడుగు శుద్ధి చేయుచున్నది. In Hebrews 9th chapter verse 14, எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம், హెబ్రీ 9వ అధ్యాయము 14వ there వాక్యం. we see the blood of Jesus cleanses our conscience and makes us worthy to serve the living God. ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்முடைய மனசாட்சியை துர்க்கிரியலற கழுவி சுத்திகரிக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము జీవము గల దేవుని సేవించుటకు మన యొక్క మనస్సాక్షిని ఎంతో ఎక్కువగా శుద్ధి చేయును. Unless our conscience is cleansed, we cannot serve the living God. நமது மனசாட்சி சுத்திகரிக்கப்படாத பட்சத்தில் జీవనుள்ள దేవునికి நாம் ஊழியம் செய்ய இயலாது. మన యొక్క మనస్సాక్షి శుద్ధి చేయబడకుండా ఉండినట్లయితే జీవము గల దేవుని మనం సేవింపలేము. Here the word serve means in one sense worship God. இங்கு ஊழியம் செய்வது சேவித்தல் என்கிறது இந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் தேவனை ஆராதிப்பது என்பதை காட்டுகிறது. ఇక్కడ సేవించటం అని చెప్పినప్పుడు ప్రభువును ఆరాధించటం అని చెప్పి అర్థమైనది. That's the reason why when we first come to God's presence we cleanse our conscience through his blood. நாம் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வரும்போது அவருடைய இரத்தத்தினாலே நம்முடைய மனசாட்சியை கழுவி சுத்திகரித்துக் கொள்வதற்குரிய காரணங்களில் ஒன்று இதுதான். అందుచేతనే మన దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ఆయన రక్తం చేత మన మనస్సాక్షిని శుద్ధి చేసుకొనుటకు కారణం ఇదైనది. Unless our conscience is cleansed, that whole worship is not effective. நம்முடைய மனசாட்சி கழுவி சுத்திகரிக்கப்படாத பட்சத்தில் நம்முடைய முழு ஆராதனையும் அவ்வளவு பயனுள்ள ஆராதனையாக அமைய இயலாது. మన యొక్క మనస్సాక్షి పూర్తిగా శుద్ధి చేయబడకుండా ఉండినట్లయితే మన యొక్క ఆరాధన అది ఫలవంతంగా కనబడదు. So we need the blood of Jesus almost every day of our life. நமது வாழ்வின் ஒவ்வொரு நாளிலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நமக்கு எப்போதும் அவசியமான ஒன்றாகவே இருக்கிறது. మన యొక్క జీవితం యొక్క ప్రతి నిత్యము ప్రతి దినము కూడా ప్రభువైన యేసు యొక్క రక్తము మనకు ఎంతో అవసరమైనది. And when our conscience is not cleansed, we will not be able to follow the Lord. நம்முடைய மனசாட்சி கழுவி சுத்திகரிக்கப்படாத பட்சத்தில் நம் ஆண்டவரை பின்பற்றி செல்ல இயலாது. మన యొక్క మనస్సాక్షి శుద్ధి చేయబడకుండా ఉండినట్లయితే మన ప్రభువును మనం వెంబడింపలేము. And when our conscience is not cleansed, we cannot serve or minister to the Lord. நம்முடைய மனசாட்சி கழுவி சுத்திகரிக்கப்படாத பட்சத்தில் நாம் நம்முடைய தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய இயலாது, அவரை சேவிக்க முடியாது. మన యొక్క మనస్సాక్షి కడిగి శుద్ధి చేయబడకుండా ఉండినట్లయితే మన యొక్క దేవుని మనం సేవింపలేము. And especially during a time when we remember the body and the blood of Jesus, we must make sure that we receive this cleansing in our lives. விசேஷமாக அவருடைய இரத்தத்தையும் அவருடைய சரீரத்தை நினைவு கூறுகிறதான இந்த நேரத்தில்
நாம் நம்முடைய பாவங்களிலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறோமா என்கிறதான நாம் ஊர்ஜிதப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது நமக்கு அவசியம். ప్రత్యేకంగా ఆయన యొక్క శరీరంను ఆయన యొక్క రక్తమును మనం తలంచుకున్నటువంటి వేళ మన యొక్క మనసాక్షి శుద్ధి చేయబడి ఉన్నదా అని చెప్పి మనం పరిశీలించుకొనవలెను. Further we read that the blood of Jesus justifies us. இன்னும் வாசிக்கையில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மை நீதிகரிக்கிறது என்று வாசிக்கிறோம். ఇంకను ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మన నీతిమంతులనుగా తీర్చుచున్నది. In Romans 5:9 we are justified by the blood of Jesus. ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது அவருடைய இரத்தத்தினாலே நாம் நீதிகரிக்கப்படுகிறோம் என்று வாசிக்கிறோம். రోమా 5వ అధ్యాయము 9వ వాక్యమందు మనం చదివినప్పుడు ఆయన యొక్క రక్తం వల్ల మనం నీతిమంతులముగా తీర్చబడుచున్నాము. Being justified means made worthy to stand in the presence of God. நீதிகரிக்கப்படுதல் என்றால் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக தகுதிப்படுத்தப்படுகிறோம். నీతిమంతులుగా తీర్చబడటనగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం నిలుచుటకు మనం యోగ్యులముగా చేయబడుచున్నాము. We know how Adam, when he lost that good conscience, he could not stand before God. தனது நல் மனசாட்சியை விதமாக இழந்து இந்த ஆதாம் தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க கூடாதவனாக போனான் என்று நாம் அறிவோம். మంచి మనసాక్షిని పోగొట్టుకొనినప్పుడు ఆదాము దేవుని ఎదుట నిలవబడలేకపోయెను. But God gave through by sacrificing a lamb, once again God made him worthy to stand before him. ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பலியாக செலுத்துவதன் மூலமாக மறுபடியுமாக தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க தேவன் இவனுக்கு பாத்திரமாக்கினார். ఒక గొర్రె పిల్లను బలిగా చెల్లించటను బట్టి మరలా దేవుని ఎదుట నిలవబడటకు ప్రభు యోగ్యునిగా చేసి ఉన్నాడు. That's why even after the fall of man, God did not discard man but continued to be with him and help him. மனுஷனுடைய வீழ்ச்சிக்கு பிற்பாடு மனிதனை அப்படியே ஒதுக்கி தள்ளிவிடாமல் தேவன் தொடர்ச்சியாக அவனுக்குள் கிரியை நடப்பித்துக் கொண்டே இருந்தார். இது நிமித்தமாக காண்கிறோம். అందుచేతనే మనుషుడు పడిపోయిన పిమ్మట దేవుడు అతన్ని త్రోసివేయలేదు గాని కొనసాగించి ఆయన క్రియను అతనిలో జరిగించి వచ్చుచున్నాడు. That's because of the lamb that was slain for him. இது இவன் நிமித்தமாக அடிக்கப்பட்டதான ஆட்டுக்குட்டி நிமித்தமாகத்தான். ఇది వాని నిమిత్తమే వధింపబడినటువంటి గొర్రె పిల్లను బట్టి Through that blood he was justified. அந்த இரத்தத்தினாலே இவன் நீதிகரிக்கப்பட்டார். ఆ యొక్క రక్తం బట్టి నీతిమంతులుగా తీర్చబడి ఉన్నారు. Next we see the blood of Jesus makes peace between us and God. அடுத்தபடியாக ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையே சமாதானத்தை உண்டாக்குகிறது. తర్వాతగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మనకు మనకు దేవునికి మధ్య సంధి చేసి సమాధానపరచుచున్నది. In Colossians 1:20 we read, through his blood he has made peace. கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது அவருடைய இரத்தத்தினாலே அவர் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணினார் என்று வாசிக்கிறோம். కొలస్సీ 1వ అధ్యాయము 20వ వాక్యమందు ఆయన తన యొక్క సిలువ రక్తం చేత సంధి చేసి మనకు సమాధానం కలిగించి ఉన్నాడు. Without the blood of Jesus we cannot receive peace with God. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் இல்லாமல் தேவனிடத்தில் நமக்கு சமாதானம் உண்டாகாது. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం లేకుండా మనం దేవునితో సమాధానపరచబడలేము. In the same manner, that same blood helps us to make peace with one another. இது போலவே இதே இரத்தமானது ஒருவரோடு ஒருவர் சமாதானமாக இருக்க நமக்கு உதவி செய்கிறது. ఆ యొక్క రక్తమే ఒకరితో ఒకరు సమాధానం కలిగి ఉండుటకు సహాయం చేయుచున్నది. When we don't make peace with one another, that means we are not accepting that blood of Jesus. ஒருவரோடு ஒருவர் சமாதானமாக இல்லை என்றால் நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை இன்னும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றுதான் விளங்குகிறது. ఒకరితో ఒకరు మనము సమాధానంగా లేకుండా ఉండినట్లయితే ఇంకనూ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తమును మనం స్వీకరింపలేదని అర్థమవుచున్నది. Therefore let us accept the blood of Jesus and make peace with one another. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஒருவரோடு ஒருவர் சமாதானமாக வாழ்தல் செய்வோமாக. అందుచేత ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తమును మనం స్వీకరించి ఒకరితో ఒకరము మనం సమాధానంగా జీవించేదము. In Ephesians chapter 2 verse 13 we read, the blood of Jesus draws us near to God. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நம்மை தேவனுக்கு சமீபமாக்கி விடுகிறது. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 13వ వాక్యమందు క్రీస్తు యొక్క రక్తం అన్నటువంటిది మన దేవునికి సమీపస్తులుగా చేయుచున్నది. In fact that blood speaks and it is continuing to speak even till today. சொல்ல வேண்டுமென்றால் அந்த இரத்தமானது பேசுகிறது, இன்றைக்கும் நமக்காக பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. ఆ యొక్క రక్తము ఇంకనూ కూడా మాట్లాడుచున్నది, అది మన కొరకే అది మాట్లాడుచున్నది. It is calling out to every person to come to God. ஒவ்வொரு நபரையும்
தேவன் அண்டைக்கு வரும்படியாக அது அழைக்கிறது. ప్రతి మనుషుని కూడా దేవుని యొద్దకు రమ్మని అది పిలుచుచున్నది. At the same time, the same blood is speaking with God the Father to pardon all our sins. அதே வேளையில் இந்த இரத்தமானது நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் கழுவும்படியாக அது பிதாவினிடத்திலும் பேசுகிறது. ఆ యొక్క సమయంలోనే ఈ రక్తము దేవునితో కూడా మాట్లాడుచున్నది. ఎందుకనగా మన యొక్క పాపములన్నీ కూడా క్షమించబడవాలని మాట్లాడుచున్నది. That's why the word of God says the blood of Jesus speaks better things than that of Abel. ஆபேலின் இரத்தத்தை காட்டிலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் நன்மையானவைகளை பேசுகிறது என்று இது நிமித்தமாகவே வாசிக்கிறோம். అందుచేతనే మనం దీని గురించి చదువుచున్నాము. హేబేలు యొక్క రక్తం కంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము మరి శ్రేష్టమైనటువంటివి మాట్లాడుచున్నది. Therefore, let us accept that call of that blood even this night. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் அந்த இரத்தத்தின் அழைப்பை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோமாக. ఈ యొక్క ఉదయ కాలమున ఆ యొక్క రక్తం మనం పిలిచినప్పుడు ఆ యొక్క పిలుపును మనం స్వీకరింతుము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. Next we see this blood gives us boldness to enter into the holiest of all. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்க கூடியதான தைரியத்தை இந்த இரத்தம் தான் நமக்கு கொடுக்கிறது. ఇంకను ఈ యొక్క రక్తము అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి ప్రవేశించుటకు మనకు ధైర్యం కలిగించుచున్నది. In Hebrews 10:19 we read that how through the blood we get boldness to enter into the most holy place. எபிரேயர் 10 அதிகாரம் 19 வசனத்தில் வாசிக்கும்போது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசிக்க கூடியதான இந்த தைரியத்தை எவ்விதமாக இந்த இரத்தம் தருகிறது என்பதை வாசிக்கிறோம். హెబ్రీ 10వ అధ్యాయము 19వ వాక్యం నుండి చదివినప్పుడు ఏలాగున ఈ రక్తము అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశించుటకు మనకు ధైర్యం కలిగించుచున్నదో చూస్తున్నాము. This blood not only brings us to that forgiveness of sin but also takes us to the most holy place. இந்த இரத்தமானது பாவ மன்னிப்பை மாத்திரம் கொடுப்பது மாத்திரமல்ல மகா பரிசுத்தமான ஸ்தலத்துக்குள்ளே நம்மை கொண்டு போய் சேர்த்து விடுகிறது. ఈ యొక్క రక్తము మనకు పాప క్షమాపణ ఇచ్చట మాత్రమే కాదు మనల్ని అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి తోడుకొని వెళ్ళుచున్నది. That's why we say without the blood of Jesus there's no New Jerusalem, there's no Zion. இது நிமித்தமாகத்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் இல்லாத பட்சத்தில் சீயோனும் புதிய எருசலேம் ஒருவருக்கு இல்லை என்று நாம் சொல்கிறோம். అందుచేతనే మనం చెప్పుచున్నాము ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం లేకుండా నూతన యెరూషలేమో సియోనో లేదు. Every person on this earth needs the blood of Jesus. இந்த பூமியில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் அவசியமே. ఇక భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి మనుషునికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము అవసరమే. Right from the sinner to the saint, everyone needs this blood. பாவி துவங்கி பரிசுத்தவான் மட்டும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் அவசியம். పాపి మొదలుకొని పరిశుద్ధుని వరకు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తము అవసరము. If you don't have boldness, come to the blood of Jesus. உனக்குள் தைரியம் இல்லாது இருக்கும் என்றால் இந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் நீ கிட்டி வருவாயாக. నీకు ధైర్యం లేకుండా ఉండినట్లయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సమీపించుము. Even tonight the blood is waiting for you. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் கூட இந்த இரத்தம் உனக்காக காத்துக் ఈ கொண்டிருக்கிறது. యొక్క రాత్రి వేళ కూడా ఈ యొక్క రక్తము నీ కొరకే కనిపెట్టి ఉన్నది. In 1 Corinthians 11th chapter, முதலாம் கொரிந்தியர் 11ஆம் அதிகாரம் మొదటి కొరింథీ 11వ అధ్యాయము in verse 25 we read it is the blood or the covenant blood. 25ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது இந்த இரத்தம் உடன்படிக்கையின் இரத்தம் என்று வாசிக்கிறோம். 24వ వాక్యం మందు మనం చదివినప్పుడు ఈ యొక్క రక్తం ఉన్నటువంటిది నిబంధన రక్తము. This blood brings us into a covenant with God. இந்த இரத்தம் தேவனோடு நம்மை ஒரு உடன்படிக்கைக்குள் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது. ఈ యొక్క రక్తము మనలను దేవునితో కూడా ఒక నిబంధనలోనికి తీసుకొని వచ్చుచున్నది. The blood that we remember in the communion is the covenant blood. பரிசுத்த பந்தியில் நாம் நினைவு கூறுகிறதான இந்த இரத்தமானது உடன்படிக்கையின் இரத்தமாக இருக்கிறது. ప్రభు సంస్కారమందు మనం జ్ఞాపకం చేసుకొనుచున్నటువంటి యొక్క రక్తము నిబంధన రక్తమైనది. That's why we are told to search our lives and see whether we have violated any conditions of this covenant before taking part in that blood. இந்த இரத்தத்தில் நாம் பங்குகொள்வதற்கு முன்பாக நாம் பண்ணுகின்றதான இந்த உடன்படிக்கையில் ஏதாவது பகுதிகளில் நாம் மீறி இருக்கிறோமா என்று நம்மை நாமே ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது அவசியம் என்று நிமித்தமாகத்தான் சொல்லப்படுகிறோம். ఈ యొక్క రక్తంలో మనం పాలు పొందుచున్నటువంటి వేళ మనం చేసినటువంటి నిబంధనలో దేనినైనా మనం మీరి ఉన్నామని మనల్ని మనం పరిశీలించుకొనవలెను. If we have violated any of the conditions, we have to set right before taking part in that blood. ஏதாவது இந்த நிபந்தனைகளை நாம் மீறி இருப்போம் என்றால் இந்த இரத்தத்தில் நாம் பங்காளிகளாக சேருவதற்கு முன்பாக நம்மை நாமே சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியது நமக்கு அவசியம். ఏదైనా నిబంధన మనం అతిక్రమించినట్లయితే రక్తములో మనం పాలు పొందుటకు ముందుగా మనం సరిదిద్దుకొనవలెను. Without setting ourselves right, if we take part of that blood, we become guilty, the word of God says. இந்த இரத்தத்தில் பங்குள்ளதற்கு முன்பாக நம்மை சரிப்படுத்தாமல் எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால்
இந்த தரப்புகளில் நாம் குற்றவாளிகளாகத்தான் இருப்போம் என்று வேதம் சொல்கிறது. ఈ యొక్క రక్తంలో మనం పాలు పొందుటకు ముందుగా ఆ యొక్క నిబంధనలు మనం సరిచేయకుండా ఉండినట్లయితే ఆ యొక్క రక్తమును గురించి మనము అపరాధుల మగుదుము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రము. In Revelation 12:11 we read that this blood gives us victory. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது இந்த ரத்தம் ஜெயத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. ప్రకటన 12వ అధ్యాయము 11వ వాక్యమందు ఈ యొక్క రక్తము మనకు జయం అనుగ్రహించుచున్నది. If we keep the conditions of the blood, then the victory is ours. இந்த இரத்தத்தினுடைய நிபந்தனைகளை எல்லாம் நாம் காத்துக்கொள்வோம் என்றால் ஜெயம் நமக்கே உரிதாக இருக்கிறது. ఈ యొక్క రక్తం యొక్క నిబంధనలను ఆ యొక్క షరతులను మనం అనుసరించినట్లయితే జయము మనది. We can overcome the enemy through the blood of the lamb. இந்த சத்துருவானவனை ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தின் வாயிலாக நாம் ஜெயிக்கலாம். గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తమును బట్టి మన శత్రువును మనం జయింపగలము. So it is not only for a sinner, even for a saint this blood is essential. பாவிக்கு மாத்திரமல்ல ஒரு பரிசுத்தவானுக்கும் இந்த இரத்தம் அவசியமான ஒன்றாகவே இருக்கிறது. ఒక పాపికి మాత్రమే కాదు పరిశుద్ధునికి కూడా రక్తం అవసరమైనది. And I'll just like to touch one more point about this blood. இந்த இரத்தத்தை குறித்து மற்றொரு விஷயத்தை கூட நான் சொல்லும்படி வாஞ்சிக்கிறேன். ఈ రక్తమును గురించి మరొక విషయం చెప్పెదను. In Hebrews 9:12 we read how through this blood Jesus has brought eternal redemption. எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது இந்த இரத்தத்தின் மூலமாக எவ்விதமாக தேவன் இயேசு நித்திய மீட்பை கிறிஸ்து இயேசு எவ்விதமாக நித்திய மீட்பை உண்டு பண்ணினார் என்று வாசிக்கிறோம். హెబ్రీ 9వ అధ్యాయము 12వ వాక్యమందు ఈ రక్తమును బట్టి యేసుక్రీస్తు ఏలాగున నిత్య విమోచన ఆయన కలిగించి ఉన్నాడో మనం చూస్తున్నాము. What do you mean by eternal redemption? நித்திய மீட்பு என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? నిత్యమైన విమోచన అనగా అర్థమేమి? Not only saving us and leaving us halfway, நம்மை ரட்சித்து பாதி வழியிலே விட்டு செல்வதல்ல, మనల్ని రక్షించి మార్గమధ్యంలో మనం విడిచిపెట్టుట కాదు. blood is able to preserve us, protect us till the very end. இந்த இரத்தமானது முற்று முடிய நம்மை பாதுகாக்க வல்லமை உள்ளதாகவே இருக்கிறது. అయితే ఈ రక్తము మనల్ని కాపాడును, మన అంతం వరకు కూడా సంరక్షించును. Therefore let us trust the power in the blood of the lamb. ஆகவே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தில் இருக்கிறதான வல்லமையை நாம் விசுவாசிப்போமாக. అందుచేత గొర్రెపిల్ల యొక్క రక్తంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శక్తిని మనం విశ్వసించదము. He will take us till the very end. அவர் நம்மை முடிவு பரியந்தமும் வழி நடத்துவார். ఆయన మనల్ని అంతం వరకును నడిపించును. I'll just share with you a few points about the body that was broken for us. நம் நிமித்தமாக பிற்கப்படுகிறதான நொறுக்கப்படுகிறதான இந்த சரீரத்தை குறித்து சில விஷயங்களை மாத்திரம் பகிர்ந்து கொள்ள நான் வாஞ்சிக்கிறேன். మన కొరకు విరవబడినటువంటి శరీరమును గురించి కొన్ని కార్యములు మీతో నేను చెప్పెదను. We see in 1 Peter 2:24 that through that body that was broken for us we get healing. முதலாம் பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம், நம் நிமித்தமாக பிற்கப்படுகிறதான இந்த சரீரத்தின் நிமித்தமாக நமக்கு சுகம் கிடைக்கிறது. మొదటి పేతురు 2వ అధ్యాయము 24వ వాక్యమందు మన కొరకు విరవబడినటువంటి శరీరమును బట్టి మనకు స్వస్థత దొరుకుచున్నది. So the body of Jesus was broken so that he may impart healing to us. நமக்குள்ளாக சுகத்தை தரும்படியாக இயேசுவின் சரீரம் பிக்கப்பட்டது. మనకు మన శరీరమందు స్వస్థత అనుగ్రహించిన నిమిత్తమై ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరము విరవబడెను. Next we see this body unites us as one. அடுத்தபடியாக இந்த சரீரம் நம்மை ஒன்றாக இணைத்து விடுகிறது. తర్వాతగా ఈ శరీరము మనల్ని ఏకం చేయుచున్నది. How does this body unite us? எவ்விதமாக இந்த சரீரம் நம்மை இணைக்கிறது? ఏలాగని ఈ శరీరం మనల్ని ఏకం చేయుచున్నది? First of all, when we do the same will that Jesus did in his body, முதலாவது இயேசு தமது சரீரத்தில் செய்ததான அதே சித்தத்தை நாம் செய்யும்போது, యేసు తన యొక్క శరీరమందు చేసినటువంటి ఆ యొక్క చిత్తమునే మనమును జరిగించినప్పుడు we are united. நாம் ஐக்கியப்படுகிறோம் அல்லது இணைக்கப்படுகிறோம். మనం ఏకం చేయబడుచున్నాము. And that's why we obey the word of God. ஆகவே தான் தேவனுடைய வசனத்துக்கு நாம் கீழ்ப்படுகிறோம். అందుచేతనే దేవుని యొక్క వాక్యమునకు మనం విధేయపడుచున్నాము. And those who do God's will become his brethren. தேவனுடைய சித்தத்தை இவ்விதமாக செய்கிறவர்கள் அவருடைய சகோதரர் இவ்விதமா என்று இடப்படுகிறார்கள். దేవుని యొక్క చిత్తమును ఇలాగను చేయవారు ఆయన యొక్క సహోదరులను పిలువబడుచున్నారు. That's why Jesus said those who do the will of God they are his brethren. தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவர்கள் அவருடைய சகோதரர் என்று இது நிமித்தமாகவே இயேசு சொன்னார். అందుచేతనే యేసు కూడా దేవుని యొక్క చిత్తం జరిగించువాడే నా యొక్క సహోదరుడు అని చెప్పెను. In Matthew 12:50 you read that. மத்தேயு 12ஆம் அதிகாரம்
50 வசனம். మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము 50వ వాక్యము. Praise be to God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. Next we see we are united through the baptism of the Holy Spirit in this body. இந்த சரீரத்தில் நாம் பரிசுத்தாவியினுடைய ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக நாம் ஒன்றாக இணைக்கப்படுகிறோம் என்று வாசிக்கிறோம். ఈ యొక్క శరీరమందు మనము పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిసమును బట్టి మనం ఏకం చేయబడుచున్నాము. 1 Corinthians 12:13 it says how we are united through the baptism of the Holy Spirit. முதலாம் கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தில் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக எவ்விதமாக நாம் ஒன்றாக இதில் இணைக்கப்படுகிறோம் என்று காண்கிறோம். మొదటి కొరింథీ 12వ అధ్యాయము 13వ వాక్యమందు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం బట్టి ఏలాగున ఒక్క శరీరముగా ఏకం చేయబడుచున్నామో చూడగలము. Jesus gave his body to be broken so that he may form another body called the church. சபை என்று அழைக்கப்படக்கூடியதான மற்றொரு சரீரம் உருவாக்கப்படும்படி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தமது சரீரம் நொறுக்கப்படும்படியாக இடம் கொடுத்தார். సంఘము అన్నటువంటి మరొక శరీరము రూపొందించు నిమిత్తమే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తన యొక్క శరీరమును విరిచి ఉన్నాడు. And through the baptism of the Holy Spirit we are united as one body. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக நாம் ஒரே சரீரமாக இணைக்கப்படுகிறோம். పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్తిసం బట్టి మనం ఒక్క శరీరముగా మనం అమర్చబడుచున్నాము. And next we see in 1 Corinthians 10th chapter verse 17 to the truth we are united as one body. முதலாம் கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தின்படி சத்தியத்தின் மூலமாக ஒரே சரீரமாக நாம் இணைக்கப்படுகிறோம் என்று காண்கிறோம். మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు సత్యమును బట్టి మనం అనేకులము ఒక్క శరీరముగా ఏకం చేయబడుచున్నాము. That's why we are called as one bread. ஆகவே தான் நாம் ஒரே அப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறோம். అందుచేతనే మనము ఒక్క రొట్టె అని పిలువబడుచున్నాము. As time does not permit I can't elaborate, that's why I'm giving you the points. நேரம் இடம் கொடுக்காதபடி நான் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் விவரித்து என்னால் சொல்ல முடியவில்லை. ஆகவே வெறும் கருத்தை மாத்திரம் சொல்கிறேன். సమయం లేదు గనుక నేను కార్యములను వివరించట్లేదు, విషయం మాత్రం చెప్పుచున్నాను. And next we see we are united by being sanctified. இரண்டாவது பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்குள் நாம் By being sanctified we are united. பரிசுத்தமாக்கப்படுவதன் மூலமாக நாம் ஒன்றாக இணைக்கப்படுகிறோம். పరిశుద్ధపరచబడుటను బట్టి మనం ఏకం చేయబడుచున్నాము. In Hebrews 10:10 we see how that sanctification comes into our life through the body of Jesus. இயேசுவின் சரீரத்தின் மூலமாக எவ்விதமாக இந்த பரிசுத்தமாக்குதல் நமக்குள்ளாக வருகிறது என்பதை எபிரேயர் 10:10 நாம் வாசிக்கிறோம். యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరమును బట్టి ఎలాగున యొక్క పరిశుద్ధపరచబడుట మనకు కలుగుచున్నదో మనం చదువుచున్నాము. At the same time in Hebrews 2:11 because we are sanctified we are united as one. நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதன் மூலமாக நாம் ஒன்றாக இணைக்கப்படுகிறோம் என்று எபிரேயர் 2ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். హెబ్రీ 2వ అధ్యాయము 11వ వాక్యమందు మన పరిశుద్ధపరచబడుటను బట్టి మనం ఒకటి చేయబడి ఉన్నాము. Praise be to God. కర్తరికి స్తోత్రం. దేవునికి స్తోత్రము. And through the body of Jesus we become partakers of his fullness. இயேசுவின் சரீரத்தின் மூலமாக அவருடைய பரிசுத்தத்துக்கு நாம் பங்காளிகள் ஆக்கப்படுகிறோம். యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరం బట్టి మనం ఆయన యొక్క పరిశుద్ధత యందు మన పాలిభాగస్థులమగుచున్నాము. In that new body that he has formed he pours his fullness. அவர் உருவாக்கினதான இந்த சரீரத்தில் அவர் தம்முடைய பரிபூர்ணத்தை வரச் செய்கிறார். ఆయన రూపించినటువంటి యొక్క శరీరం అందు తన యొక్క సంపూర్ణత ఉంచుచున్నాడు. In Ephesians 1:23 we read that the church is called the fullness of him that filleth all in all. எபேசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும்போது எல்லாவற்றாலும் நிரப்புறவுடைய நிறைவான சரீரமாகிய சபை என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఎఫెసీ 1వ అధ్యాయం 23వ వాక్యమందు ఆయన శరీరమైనటువంటి సంఘము సమస్తమును పూర్తిగా నింపుచున్నవాని సంపూర్ణత అయ్యున్నది. So he gave his body to be broken so that he may give the fullness to the new body, the church. புதிய சரீரமாகிய சபைக்கு நிறைவை தந்தருளும்படியாக அவர் தமது சரீரம் நொறுக்கப்படும்படி பீக்கப்படும்படியாக இடம் கொடுக்கிறார். క్రొత్త సంఘమునకు ఆయన తన యొక్క సంపూర్ణత అనుగ్రహించిన నిమిత్తము తన యొక్క శరీరము విరవబడినట్లుగా యేసు అప్పగించి ఉన్నాడు. That's why Jesus said that now we have to eat of his body and drink of his blood. ஆகவே தான் இந்த சரீரத்தை நாம் புசித்து இந்த இரத்தத்தில் பானம் பண்ணுகிறோம் என்று அவர் சொல்கிறார். అందుచేతనే ఈ శరీరం మనం తిని ఆయన యొక్క రక్తం మనం త్రాగుచున్నామని చెప్పుచున్నాడు. He says those who come to him they will never hunger. அவர் அண்டையில் வருகிறவர்கள் ஒரு காலம் பசித்திரார்கள் என்று சொல்கிறார். ఆయన యొద్దకు వచ్చేవాడు ఎన్నడూ కూడా ఆకలి గొనడని చెప్పెను. And those who believe him they will never thirst.
அவரில் விசுவாசம் கொள்கிறவர்கள் ஒரு காலம் தாகமாகிறார்கள். ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎన్నడూ కూడా దప్పికొనడు. Because all the fullness are found in his body. ஏனென்றால் அவருடைய சரீரத்திலே சகல நிறைவும் காணப்படுகிறது. ఎందుకనగా ఆయన యొక్క శరీరమందు సమస్త సంపూర్ణత ఉన్నది. And he tells us that we must go on eating his body and drinking his blood. அவருடைய சரீரத்தை தொடர்ந்து விதமாக புசித்து அவருடைய இரத்தத்தை தொடர்ந்து பானம் பண்ணி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ఆయన యొక్క శరీరం మనం కొనసాగించి తినుచు ఆయన యొక్క రక్తమును మనం త్రాగుచూ ఉండవలెను. Here eating means receiving the truth that he is expounding to us. இங்கு புசித்தல் என்றால் அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறதான இந்த சத்தியத்தை பெற்றுக்கொள்ளுதலை காட்டுகிறது. ఇక్కడ తినుట అని చెప్పినప్పుడు ఆయన మనకు బయలుపరిచినటువంటి సత్యములను మనం పొందుకొనుట అయినది. And the thirsting means drinking means believing the truth that he has given to us. வானமனுதல் என்றால் நமக்கு கொடுத்ததான இந்த சத்தியத்தை அப்படியே விசுவாசிப்பது. మనము త్రాగుట అని చెప్పినప్పుడు ఆయన మనకు అనుగ్రహించినటువంటి సత్యమును అలాగనే మనం విశ్వసించుట అయినది. So when we believe and accept the truth, we shall never thirst or hunger. சத்தியத்தை விசுவாசித்து அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஒரு காலம் நாம் பசித்து தாகமாக இருக்க மாட்டோம். సత్యమును మనం స్వీకరించి అలాగనే దాని యందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు ఎన్నడూ ఆకలి గొనము దప్పిగొనము. In the sacrifice of Jesus, we can see all the blessings are contained. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பலியில் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களும் உள்ளே தங்கி இருப்பதை காணலாம். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క బలి యందు సమస్త ఆశీర్వాదములు ఉంచబడి ఉన్నవి. So let us remember that body and the blood that Jesus has offered for us. நம் நிமித்தமாக இயேசு அவர் ஒப்பு கொடுத்ததான சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் நாம் நினைவு கொள்வோமாக. మన నిమిత్తమై యేసు చెల్లించినటువంటి ఆయన యొక్క రక్తమును ఆయన యొక్క శరీరమును మనం జ్ఞాపకం Let చేసుకుందాము. us believe the blessings in the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தத்துக்குள் இருக்கிறதான ஆசீர்வாதங்களை விசுவாசிப்போமாக. యేసు రక్తంలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదములను మనం విశ్వసించేదము. Let us go on receiving the blessings found in the body that was broken for us. நம் நிமித்தமாக விற்கப்பட்டதான சரீரத்தில் இருக்கிறதான ஆசீர்வாதத்தை தொடர்ந்து நாம் விசுவாசிப்போமாக. మన కొరకు విరవబడినటువంటి ఆయన యొక్క శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆశీర్వాదములన్నీ కూడా మనం విశ్వసించేదము. And we shall be satisfied and be overflowing with the blessings of God. நாம் தேவனுடைய Close our eyes. நாம் நம்முடைய கண்களை మనం మన மூடிக்கொள்வோம். కళ్ళను మూసేదము. Let us be on our knees. நாம் நம்முடைய முழங்கால் படியிடுவோம். మోకరించేదము. Let us come closer to the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்த தண்டையில் நாம் நெருங்கி வருவோமாக. యేసు రక్తమునకు మనం సమీపంగా వచ్చేదము. Tell the Lord, Lord, I want your blood. ஆண்டவரே உமது இரத்தம் எனக்கு தேவை என்று நாம் சொல்லுவோமாக. ప్రభువా నీ యొక్క రక్తము నాకు అవసరము అని చెప్పెదము. Without your blood, I cannot do anything. உமது இரத்தம் இல்லாமல் என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆண்டவரே. ప్రభువా మీ యొక్క రక్తం లేకుండా నేనేమీ I చేయలేను. want to eat of your body. உம்முடைய சரீரத்தை நான் புசிக்க நான் வாஞ்சிக்கிறேன். నీ యొక్క శరీరమును తినగోరుచున్నాను. Many a time I have rejected your body. அநேக முறை உம்முடைய சரீரத்தை நான் புறக்கணித்து தள்ளி இருக்கிறேன். అనేక సార్లు మీ యొక్క శరీరం నేను వద్దని నిరాకరించి ఉన్నాను. But this night I am making a new decision. இந்த ராத்திரி வேளையில் நான் ஒரு புதிய தீர்மானத்தை ఈ రాత్రి எடுத்துக்கொள்கிறேன். నేను ఒక నూతనమైన తీర్మానం చేయించున్నాను. I will continue to drink your blood. நான் தொடர்ச்சியாக உமது இரத்தத்தில் நான் பானம் பண்ணுவேன். కొనసాగించి మీ యొక్క రక్తం నేను త్రాగుచూ ఉండేదను. I believe every work that you have done through your blood. உம்முடைய இரத்தத்தின் மூலமாக செய்ததான ஒவ்வொரு கிரியையும் நான் அப்படியே మీ விசுவாசிக்கிறேன். యొక్క రక్తం బట్టి మీరు చేసినటువంటి ప్రతి క్రియను అలాగే I విశ్వసించేదను. believe every work that you have done through your body. உம்முடைய சரீரத்தின் மூலமாக நீ செய்ததான ஒவ்வொரு கிரியையும் நான் మీ விசுவாசிக்கிறேன். యొక్క శరీరం బట్టి మీరు చేసినటువంటి ప్రతి క్రియను నేను అలాగే విశ్వసించేదను. Even tonight I am making a new decision. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் ஒரு புதிய தீர்மானத்தை நான் ఈ எடுத்துக்கொள்கிறேன். యొక్క రాత్రి వేళ ఒక నూతనమైన తీర్మానం నేను I know that చేస్తున్నాను. your body is holy. உமது சரீரம் பரிசுத்தமானதென்று நான் ఈ அறிவேன். యొక్క శరీరము పరిశుద్ధమని ఎరిగి I ఉన్నాను. know your blood is holy. உமது இரத்தம் பரிசுத்தமானதென்று நான் ఈ அறிவேன். యొక్క రక్తము పరిశుద్ధమైనదని ఎరిగి ఉన్నాను. Lord, I want that same holiness. ஆண்டவரே அதே பரிசுத்தம் எனக்கும் வேண்டும். ప్రభువా ఆ యొక్క పరిశుద్ధతయే నాకును కావలెను. I am yearning and desiring after that holiness. அந்த பரிசுத்தத்துக்காக நான் தாகித்து தவிக்கிறேன். ఆ యొక్క పరిశుద్ధత కొరకు నేను వాంఛించు తృష్ణగొని ఉన్నాను. I want that holiness, Lord. எனக்கு அந்த பரிசுத்தம் வேண்டும் నాకు ఆ ஆண்டவரே. పరిశుద్ధత కావలెను. I know that you have done all things for me in order to attain that holiness. அந்த பரிசுத்தத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக எனக்காக சகலத்தையும் நீ செய்திருக்கிறீர் என்று நான் அறிவேன். నా యొక్క పరిశుద్ధతను పొందుకున్న నిమిత్తము మీరు నా కొరకై సమస్తము చేసి ఉన్నారని నేను నమ్ముచున్నాను. Even tonight the Lord is in our midst. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் நமது கர்த்தர் நம்முடைய மத்தியிலே ఈ இருக்கிறார். రాత్రి వేళను మన ప్రభువు మన మధ్యలో Go ఉన్నాడు. on claiming that holiness.
அந்த பரிசுத்தத்தை தொடர்ந்து உரிமை பாராட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். అందరూ ఆ పరిశుద్ధతను హక్కుతో The Lord అడుగుచున్నది. is hearing our cry. கர்த்தர் நம்முடைய கதறுகளின் சத்தத்தை கேட்கிறார். ప్రభు మన యొక్క మొర్ర వినుచున్నాడు. Amen. He is pouring out His holiness. அவர் தமது பரிசுத்தத்தை ஊற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். ఆయన తన పరిశుద్ధతను మన మీద That కుమ్మరించున్నాడు. holiness is coming into our heart. அந்த பரிசுத்தம் இதோ நம்முடைய உள்ளத்துக்குள்ளே இறங்குகிறது. ఇదిగో ఆ యొక్క పరిశుద్ధత మన హృదయంలోనే That holiness ఉంటున్నది. is coming into our mind. அந்த பரிசுத்தம் நம்முடைய மனதுக்குள்ளே ఆ வருகிறது. పరిశుద్ధత మన యొక్క మనసులోనికి Receive వచ్చుచున్నది. it right now. இப்பொழுதே அதை பெற்றுக் ఇప్పుడే கொள்ளுங்கள். ఆ పరిశుద్ధత పొందుము. Receive it right now. இப்பொழுதே அதை பெற்றுக் ఇప్పుడే கொள்ளுங்கள். నువ్వు పొందుము. సకలத்தையும் పుదిదాకి இருக்கிறார். దేవుడు మన జీవితమందు సమస్తమును నూతనం చేసి And ఉన్నాడు. now we are going to take part in the blood and the body of Jesus as a new person. இப்பொழுது இயேசுவின் ரத்தத்திலும் அவருடைய சரீரத்திலும் நாம் புதிய மனுஷராக பங்கு பெற போகிறோம். இயேசுவின் ரத்தத்திலோனு சரீரத்திலோனு நூతன సృష్టిగా We are going to receive new life. Hallelujah. புதிய జీవனை பெற்று నూతన జీవమును పొందుతాము. Hallelujah. 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 Let's be seated for some time. நாம் உட்காருவோம். ஒன்று கொரிந்தியர் 11வது அதிகாரம் 23வது வசனம் முதல். நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். என்னவெனில், கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிட்டப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது, நீங்கள் இதை பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள். இப்படி இருக்க எவன் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை புசித்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாயிருப்பான். எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். எண்ணத்தினாலெனில் அபாத்திரமாய் போஜன பானம் பண்ணுகிறவன் கர்த்தருடைய சரீரம் இன்னதென்று நிதானித்து அறியாததினால் தனக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு வரும்படி போஜனபானம் பண்ணுகிறான். இது நிமித்தம் உங்களில் அநேகர் பலவீனரும் வியாதியுள்ளவருமாயிருக்கிறார்கள், அநேகர் நித்திரையும் அடைந்திருக்கிறார்கள். நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தால் நாம் நியாயந்தீர்க்கப்படும். நாம் நியாயந்தீர்க்கப்படும் போது உலகத்தோட ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படாதபடிக்கு கர்த்தராலே சிட்சிக்கப்படுகிறோம். That this table can be a blessing, at the same time this table can be a judgment. இந்த பந்தியானது எப்படி ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் என்றும் அதே நேரத்திலே இந்த பந்தி நமக்கு எப்படி ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்பாக மாற முடியும் என்பதையும் நாம் கேள்விப்பட்டோம். ఈ యొక్క బల్ల ఎలాగన మనకు ఆశీర్వాదంగా ఉండుననియో లేక మరొక వైపున ఎలాగన మనకు అది తీర్పుగా ఉండునని చెప్పి మనం విని ఉన్నాము. When we judge ourselves, this table will become a blessing to us. நம்மை நாமே నిదానించి அறியும் பொழுது இந்த பந்தி நமக்கு ఆశీర్వాదமாக మారు. మనల్ని మనం వివేచించి తెలుసుకున్నప్పుడు ఇక బల్ల మనకు ఆశీర్వాదంగా ఉండును. Therefore let us judge our lives. ஆகவே நம்மை நாமே நிதானித்து அறிவோமாக. అందుచేత మనల్ని మనం వివేచించి తెలుసుకుందాము. Let's make this table a blessing. இந்த பந்தியை ஒரு ஆசీర్వాదமாக மாற்றிக்கொள்வோமாக. ఈ యొక్క బల్లను మనం ఆశీర్వాదంగా మార్చుకొనేదాము. Let's pray that God may bless this bread and wine and give it to us. கர்த்தர் இந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் ஆசீர்வதித்து நமக்கு தரும்படியாக நாம் జెబుము. ఈ రొట్టెను ఈ యొక్క రసమును ప్రభు మనకు ఆశీర్వదించి అనుగ్రహించినట్లుగా ప్రార్థించెదము. Now we request all to sit in rows, and those who are taking part, please be seated in rows. இப்பொழுது கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெற போகிறவர்கள் எல்லாம் வரிசையாக உட்காரும்படியாக நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ప్రభరాత్రి భోజనంలో పాలు పొందవారందరూ వరుసల్లో కూర్చుండుడి. Let us look at the cross. நாம் சிலுவையை நோக்கி பார்ப்போமாக. சிலுவையை మనం చూచేదము.
If our conscience pricks us, God is greater than our conscience. நம்முடைய மனசாட்சி நம்மை குற்றப்படுத்தும் என்றால் దేవుడు நம்முடைய మనసాక్షిயை பார்க்கிலும் పెరియవరాக இருக்கிறார். మనకు మనసాక్షి మనం పొడిచి చూడినట్లయితే దోషారోపణ చేసినట్లయితే ప్రభు మనకు మనసాక్షి కంటే గొప్పవాడు ఉన్నాడు. Let us take part in this table worthily. நாம் இந்த பந்தியிலே தகுதியுள்ளவர்களாக இருந்து பங்கு பெறுவோமாக. యోగ్యులముగా మనం ఈ యొక్క ప్రభరాత్రి భోజనంలో పాలు పొందేదము. கல்வாரி இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்தம் செய்யும். கல்வாரி இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்தம் செய்யும். கரை நீங்கி முற்றிலும் பரிசுத்தனாய் மாறு கல்வாரி வந்திட்டேனான். கரை நீங்கி முற்றிலும் பரிசுத்தனாய் மாறு கல்வாரி வந்திட்டேனான். கல்வாரி இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்தம் செய்யும். கல்வாரி இரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்தம் செய்யும். கரை நீங்கி முற்றிலும் பரிசுத்தனாய் மாறு கல்வாரி வந்திட்டேனான். கரை நீங்கி முற்றிலும் பரிசுத்தனாய் மாறு கல்வாரி வந்திட்டேனான். கரை நீங்கி முற்றிலும் பரிசுத்தனாய் மாறு கல்வாரி வந்திட்டேனான். Hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah. Rabakara balana 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 bakaturinia balana balana, amen. Rabakara balana 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 bakaturinia balana, amen, hallelujah, 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 hallelujah. The Lord Jesus, in the same night when he was betrayed, he took bread and brake it and said, "Take, eat, this is my body." The same man, after he had stopped saying, "This cup is a New Testament in my blood. As often as you do it, do in remembrance of me." Crucin மேல் காண்கின்ற தாரிவர். crucin மேல் காண்கின்ற தாரிவர். பிராணநாதன் தீர்க்காய் சாகின்றான். பிராணநாதன் தீர்க்காய் சாகின்றான்.